আজি মোরাণ তোতে কহি যা তু সহি রে খবরটা বুঝিবা না 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 হেলে জেমামণি আপন হুচন্তি তাঙ্কৰ ননন্দ से होचंती तमरो भाउज भाउज नाटा हला सुभद्रा सुभद्रा हेले रात्र समय अच्छा भाउजन को संगत रे धरी अर्जुनंकर अंतःपुर को आसीबार उद्देश्यटा कोन मा ए हां आजी मोराण तोते कहि जा तू सही रे आजी मोराण तोते कही जा तू सही रे मोरान तोते कही जा तू सही रे আজি মোরাণ তোতে কহি রাতি চাহিলে ভাউজଙ୍କ সঙ্গে অতি নানা রঙে ছোট মামা সঙ্গে অতি নানা রঙে পাই আসিছ এ নিশারাতে কহি যা তু সহি রে আজি মোরাণ তোতে कही जा तू सही रे सकाळू गलू फासी परदेसी रे परदेसी कही जा तू सही আজি মোরাণ তোতে कही जा तू सही रे कही जा तू सही रे আজি मोराण तोते मोराण पकिगिरी कहूची मैं काहे की आसी काहे की भाउजन को संगत रे धरी ए अर्धरात्र समय रे निजर अंतःपुर त्याग करी अर्जुनकर चंद्रशाला प्रभु काहे की आसी छमा ए कोन छ बाबा ओइ बोल प्रतिहर हां मो भाई श्री कृष्ण हां हां अर्जुन का निकट को एक अपूर्व सुस्वादु पक्व फल दे पठै जंती सुस्वादु पक्व फल हां फलटा पाची जाई पाची सडी गला नतु नतु होउची आनो सडी को पाची जाई आनो खाइबा फल रही थारे हां केरे तो फल देखिले म रही पारी फल देखिले म रही पारी एते रंकालिया है ना बुझिबा का पे आसी को प्रकार फल किए पठै चंदी किछि न बुझुना रंकालिया है ना बो हला तो बुझिबी अरे जानत हसु सब दिन डेली मासु धरे हां डेली फिनी मासु धरे की दांत काटा अमर दांत काटर मूल गइटा मोर पुरुष जो नदी उड़ारे बंद उड़ारे पड़ती सकाळू हळदिया पेस्ट जा आसला मार दउची डेबरिया त गब गब गिरी फेंपर जा हरी सेता सेंट वासनाटा होत तो पाटीडा बुझिलु हां पाटीडा तनु करी सेंट वासना हो ठीक कहलो आ ता पांडरे कुण पूजा करछी सेति कहथलु गोटे दिन घसिले जय 3 दिन पिला अमर काटी कि हसले तो दांत काटी मोर थुला अब की दांत काटी कंधा मास्टर दांत काटी जानिनु हां कंधा मास्टर इंदि कोया पे मिली से साउ मास्टर नाटू बोलनते हेले तमे फल नै गिरी आसी छ हां से भी पक्का फल ए फल के तोते देला रे कह सजनी फल के तोते देला रे कह सजनी रामायण चारि अक्षर
ଭାଗବତ 4 ଅକ୍ଷର ରାମାୟଣ 4 ଅକ୍ଷର ଭାଗବତ 4 ଅକ୍ଷର ରାମାୟଣରେ ଦିଏଲ ସଜନୀ ଭାଗବତରେ ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥ 4 ଅକ୍ଷର ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ 4 ଅକ୍ଷର ନୀଳଚକ୍ର 4 ଅକ୍ଷର ନବଘନ 4 ଅକ୍ଷର कारीगर कैसे बिंधानी एमालो क्यों कारीगर कैसे बिंधानी अच्छा कितने जुग धरिए फल गढ़िला रे कह सजनी से फल कैसे देला रे कह सजनी कपिलास जीवुआ आरड़ी तू जीवुआ आलो कपिलास जीवुआ आरड़ी तू जीवुआ आलो पुरी को भुवनेश्वर को आलो पुरी को भुवनेश्वर को मितणी लौ जागरे जागर जालिबा हो मितणी लौ जागरे जागर जालिबा अच्छा गुआ नारिकेल बेलजेर शाल समन होइबारु वृक्षे फलिला एपरि फल को घरे न रखिन काहाकु जातुछिरे केली कुसला रे कह सजन से फल कैसे देला रे कह सजनी तेरे कोई गौर भाई मोरान गौसी दबनी जमा पानी मिसाई ताकू काली गाई क्षीर तेरे कोई गौर भाई मोरान गौसी दबनी मिसाई पानी मिसाई आज सोमवार नेबी कंचा क्षीर आज सोमवार नेबी कंचा क्षीर शिव सुंदर को देवी गाधे काली गाई क्षीर तेरे तुझी सकल भाई मोरान गहुनी तो बोनी जमा पानी मिसाई से फल किए से देला रे कह सजनी फल किए से देला कह सजनी फल केतोते देला रे प्रिय सजनी तुमे जो फलटा आनी छमा से केउ प्रकार रो फल तमे कोन गुआ आनी छकिछो नहीं गुआ भी आनी नारिकेल बोलंते नडिया तमे कोन नडिया आनी छकी मा नडिया हेले नहीं गुआ नारिकेल बेल्लो बेल्लो आनी छकी ना बेल्लो हेले नहीं रसाला बोलंते आंबो आंबा आनी छकी मा नहीं अरे भाई गुआ नहीं नारिकेल नहीं बेल्लो नहीं रसाला आंब नहीं केउ प्रकार फल आनी छंदी किछि बुझा पडो हेले ओरा जो पचरटु नाही गोडु अरे गुड़िया प्रकार मु उदाहरण देखि पचली मना आगा करूछन नास्ति आगा मु करूछन ताको पचरटि 7-8 प्रकार नहले फल तू 4 प्रकार पचारलु मोटू तो अधिक जणा हां हां पचर नडिया रो दिनी 3टा कोणे मते हेले अधिक जणा तोडु हइलो होइलो ए हइए तळ फळ आनि जगिए हां तळ फळ आनि तळ फळ ना ऊपर फळ ना किछि आनि आ मझी फळ किछि नाही चिप्पा फळ मंथा फळ आ भीतर बडाल नाही रे अगरबाळ फळ अरे मूर्ख भंड कथा जा कहू देबिया कर भंड को घुसनी रे वो जानू ना नहीं मते भंडली को मोर पाहंदिया काकर पड़ले मोर राग उठी जान मते भूसा मते किछ कहू न भंड कथा खुशी तो हां आ गंठी वाली फळ आ छडा फळ ना नहीं एबे जतेक फल कथा तो कहिलु हां ए सब भंड नहीं ना भंड नहीं प्रकृति रे प्रकार फल अछि संसार में फळ
ମତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଚାରେ ମୁଁ କହିବି କହିବୁ ନା ହଁ ଯଦି ନ କହିବୁ ତୁ ଜାଣିଥିଲୁ ଠେଙ୍ଗା କାହିଁ ଓ ନେଇ ଠେଙ୍ଗା ନେଇ ନହେଲେ ପଥର ଗୋଟେ ଦଉଟ ନାଇଁ 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 ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗାରେ କାଣ୍ଡି ମାରୁ ନାଇଁ ଏଇଟା ତ କାଫି ଆଉ ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡେଇଲେ ହଉଛି ତୁ ଜାଣିଲୁ କି ହଁ ଠିକ ଅଛି ତଳ ଫଳଲି କହିଲା କଣ ପଚାରିଲ ଉପର ଆଡୁ ଯିବି ଆଜ୍ଞା ଉପର ଫଳ ବୋଲି ଯୋଉ କହିଲୁ କୋଉଟା ଗଛ ଉପରେ ଯୋଉଟା ଫଳୁଛି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ନଡିଆ ମୁନିକା ଆମ୍ବ ଫଳୁଛି ଯୋଉ ଗଛ ଉପରେ ଫଳୁଛି ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗଛରେ ଫଳୁଛି ଆଉ କଣ ପତ୍ରରେ କୋଉ ଫଳ ଫଳୁଛି ଗଛ ଉପରେ ସେଇଟା ଉପର ଫଳ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ତଳ ଫଳ ଯୋଉଟା ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହେଇକି ରହୁଛି ବିଟି ଗାଜର ମୂଳା ସାଗର କେନ୍ଦା ଖମ୍ବାଳୁ ଏଇ ଖମ୍ବାଳୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଗୁଡା ସବୁ ତଳ ଫଳ ଆଉ ମଝି ଫଳ ଯୋଉଟା ଛାମୁଣ୍ଡିଆ କରିଦେଲେ ଉପରକୁ ନାହିଁ କି ତଳକୁ ନାହିଁ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ମଝିରେ ଫଳୁଛି କଲରା ତୋଡା କୁନ୍ଦୁରୁ ସୁରତାରେ ଯାଇଥିଲୁ ରେ ତେରେ ସେ ତୋଡା କୁନ୍ଦୁରୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମୂର୍ଖ ପିଲା ବୁଝି କୁନ୍ଦୁରୁ ତୋରଡା ତୋରଡା ତୋଡା ଏଠିକି ଯା ଆଚ୍ଛା ସେଗୁଡାକୁ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ କରିଦେଲେ ବୋଲି ସେଗୁଡା କଣ ଗଛରେ ଫଳୁନି କି ସେଇଟା ମଝିରେ ଓହଳି ରହୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମଝି ଫଳ ଉପରକୁ ନାହିଁ କି ତଳକୁ ନାହିଁ ମଝିରେ ଫଳୁଛି ଆଚ୍ଛା ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ମଝିରେ ଆଉ ଯୋଉ କହିଲୁ ଚିପା ଫଳ ବୋଲି ଭୁଇଁ ଜଣା ବାଦାମ ଚୋପାଟାକୁ ଚିପିଲି ତ ମଞ୍ଜିଟାକୁ କାଢି ଖାଉ ହଁ ଚୋପା ସାଥିରେ ଖାଇଦବୁ ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା କେମିତି କେମିତି ଜୋଟେଇ ଦେଲୁ ଯୋଉ କହିଲୁ ମନ୍ଥା ଫଳ ନେମ୍ବୁଟାକୁ କାଟିକିରି ଦୋରଜାକୁ ମନ୍ଥିକିରି ଚାଟୁ ଆଉ କମଳାକୁ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି କମଳାକୁ ହେଲେ କୋଳ ଛଡେଇକିରି ଖାଉ ସେଟା କୋଳ ଫଳ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଯୋଉ କହିଲୁ ଗଣ୍ଠିବାଳ ଫଳ ବୋଲି ଆକୁ ନା ଟାକୁର କୁହ ଆଖୁ ଆଖୁ ତାର ଗଣ୍ଠିରେ ବାଳ ରହୁନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣ୍ଠିରେ ଟିକେ ବାଳ ଟିକେ ଟିକେ ଥାଉଛି ସେଟା ଗଣ୍ଠିବାଳ ଫଳ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି ଦେଖିନୁ କି ତୋର ବାଳ ତିଆର ଦେଖିନୁ ଆଉ ଯୋଉ କହିଲୁ ଅଗର ବାଳ ବୋଲି ମଙ୍କା ଦାନ୍ତ ଖୋଲି ଖୋଲି ଦେଖ ରସ ବୋଧେ ମଙ୍କାର ଅଗର ବାଳ ରହୁନି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଟିକେ ସେଇଟା ହେଲା ଅଗର ବାଳ ଫଳ ଆଉ ଛଡା ଫଳ ବୋଲି ଯୋଉ କହିଲୁ ଏଇଟା କଦଳୀ ମାନ ମତେ ପଚାରେ ପାଟିରେ କହିପାରୁନୁ ଖାଲି କଦଳୀଟାର ଚୋପା ଥିବ ନାଇଁ ସେ ଅଭିନୟଟା ଦେଖିବାଟା କଣ ଜରୁରୀ ନାଇଁ ପାଟିରେ ସେ ଚୋପା ଯାହା ଥିବ କଦଳୀର ପାଟିରେ ମାରି ଦଉଛି ମାଙ୍କଡ ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେମିତି ନାଇଁ ମାଙ୍କଡ ହେଲେ କଦଳୀ ଚୋପା ଛଡିକିରି ସେଟା ହଉଛି ଛଡା ଫଳ ଆଉ ଅଛଡା ଫଳ ଅଛଡା ବୋଲେ ମୁଁ ତତେ ଘରୁ ଗଲେ କହିବି ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲା କଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଲୁ ସେଟା କୋଳ ଫଳ କୋଳ ଫଳ କିରେ ତାଳ କମଳା ତ କହିଲୁ ସେ କାଟେଗୋରୀ ସବୁ ତାଳ ଆଉ କଣ ଚପା ଫଳ ମଲେଇ ସେଟା ଫଳ କିରେ ସେଇଟା ହେଲେ ତ ଗୋଟା ହେଇକି ରହୁଛି ଚାପି ଚାପି ଖାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଉ ସେ ସବୁ ଗୁଡାକ ତ କହିଲୁ ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ କୃତ୍ରିମ ନିଜେ ମଣିଷ ତିଆରି କରୁଛି ସେଇଟା ଦାଦା ହରେ ତୋ ପାଇଁ ଯଦି ଫଳ ହେଇଛି ସମାନ ଫଳବୁ ସେ କୁକୁଡା ଖଣ୍ଡି ଛକରେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ପଡିଲେ ପାରିଦବୁ ସେ ଫଳ ଯାକୁ ଚାଞ୍ଚା ଚାଞ୍ଚି କରିଦବୁ ଚାରିଛରା କରିକି ଲୁଣ ମର୍ଚ ତା ଭିତରେ ମାରିଦବୁ ପରଫୁଲ ର ଫଳ ବୋଲେ ଗାଁଟି ଯାକ ଲୋକ ଦୂରପୁର ହେଇକି ଧରି ପଳେଇବେ ଏଠି ରାତି ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ କହିଲା ସେ ଫଳ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ସେ ଫଳ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ହେଲେ ତମ ଫଳ ଦେଖୁ ଆମେ ପଳେଇବୁ ମୁଁ ଯେତକ କହିଲି ସେୟା ନୁହଁ ବାୟା ଯେତକ କହିଲା ସେୟା ନୁହଁ ତମେ ଆଗ କୁହ କୋଉ ପ୍ରକାର ଫଳ ଆଣିଛ ଆଉ ନାଇଁ ସେଟା ତାଙ୍କୁ କହିବ ତମେ ତ ରାଜ କନ୍ୟା ସେ ତ ହଉଛନ୍ତି ରାଜପୁତ୍ର ତୁମେ ନିଜେ ତୁମର ମୁଖରେ ପରିପ୍ରକାଶ କର ହେ ନାଥ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲୁନି ନାଇଁ ଦେଢଶୁର ବୋଲି କହ ଘର ବୋଲି କଣ କହୁ ଆଉ ଅର୍ଜୁନର 10ଟା ନାଁ ଭିତରୁ କୋଉ ନାଁଟା ଧରିକି ଡାକୁନ ଓହୋ ସିଏ ମଧ୍ୟ ରାଗିବାଟା ଠିକ ରାଗିବିନି ନାଇଁ ଦିଟା ନାଇଁ 10 ନାମ ଧାରି ହଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ସେ ଭିତରୁ ବାଛିକିରି ତମର ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ ଏମିତି ଗୋଟେ ନାମ ଧରିକିରି କହୁନ ହେ ପାର୍ଥ ଆରେ ପାର୍ଥ ସେଇଟା ମୂର୍ଖ ପିଲା ବୁଝି ପାଡୁଥ ହେ ମଘଇତା ଚଲ ହେ ସେଇଟା ଦେଢଶୁର ହବ କଣ ଦଦା ଶ୍ୱଶୁର ନାଇଁ ରେ ଦେଢଶୁର
मोर गोटे जाति बेला रे चलिबा गछरे फल हई हे नाथ चलिबा गछरे फल हाथ मारि देख तो कहर हाथ मारि देख तो कहर नाथ चलिबा गछरे फल हई हे नाथ चलिबा गछरे फल चलिबा गछरे फल हई हे नाथ चलिबा गछरे फल तुम पाई फल बिहि गढ़ी अति जतन रे साईती रखिছে बास जीव बोली बास घराइছি बास जीव बोली बास घराइছি हे तमे खाइबो आस हे चंचल नाथ एम घइता ए लछड़ी एम मगुरु बोली क्यों कहलु मगुरु रंडर तेलु रे मगुरु ए मोर माँ गुरु ना बप्पा गुरु रे पुआ चलिबा गछरे फल हई हे नाथ चलिबा गछरे फल चलिबा गछरे फल हई हे नाथ चलिबा गछरे फल हाथ मारि देख तो कहल हाथ मारि देख तो कहल नाथ चलिबा गछरे फल
ଜ୍ୟୋତି ହାର ହଁ ଏଇଟା ହେଲା ଚାଲିବା ଗଛର ହଲିଆ ଫଳ ହେଲେ ଏପରି ଗଛ ଚାଲୁଛି ଫଳ ଖାଲୁଛି ତୁ ତ କଣ ହେଲା ସେଟା ମତେ ମନ ପାଇଲାନି ତତେ ଆଉ ମନ ପାଇବ କି ତୋର ମନ ପାଇଲେ କି ନ ପାଇଲେ କଣ ଫରକ